দেশটাকে পশ্চিমবাংলায় শান্তি সম্প্রীতি রাখার জন্য এই রথযাত্রার কর্মসূচিটাও। देखिए, ममता हम लोग उनको 2011 में चीफ मिनिस्टर के पावर में बैठा दिया कि 34 साल बाया मुहा जो बेइंसाफी कर रहा है, ये बेइंसाफी खत्म हो जाएगा और इंसाफ का माहौल चालू हो जाएगा। बट 7 साल में देखा तो ये लेफ्ट फ्रंट जिस तरह वो पावर में मुसलमान को के ऊपर बेइंसाफी किया, ममता उसी ढंग से मुसलमान के ऊपर बेइंसाफी कर रहा है। ये बेइंसाफी को हम लोग खत्म करेंगे। ये किसी को सुविधा होगा या असुविधा होगा, ये देखने का जरूरत हमको नहीं है। हमारा हक के लिए, हमारा डिमांड के लिए हम लोग सच बोलने के लिए तैयार है। যিনি রাজনীতি করবেন তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করবেন কোথায় তার ভোটটা বেশি আছে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু এটা সত্য যে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় এসেছিলেন মুসলমানদের উপরে ভর করে, এটা সবাই জানেন। যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি উনি দিয়েছিলেন, বিশেষ করে বাম শাসনেতে মুসলিমরা যা বঞ্চিত হয়েছিল, সাতার কমিটি থেকে নিয়ে ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, মাদ্রাসার বিষয় নিয়ে, কিন্তু যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে উনি এসেছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তিনি রক্ষা করছেন।